Juru bicara militer Iran, Brigjen Akraminia, menegaskan Iran tidak menganggap perang dengan Amerika Serikat dan Israel telah berakhir dan tentara telah memperbarui basis data targetnya selama gencatan senjata. Ia menambahkan, seperti yang selalu dilakukan selama perang, Iran telah melakukan upaya serius untuk memperbarui target. Koordinasi antara tentara dan Garda Revolusi pun meningkat. دلیل اینکه اعتمادی وجود نداره به امریکا و دشمنان ما همیشه به همون شکلی که در طول جنگ عمل می‌کردیم با جدیت تلاش کردیم اهدافمون رو بروز کنیم، بانک اهداف رو بروز کنیم. Di lain pihak, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Selat Hormuz setara dengan senjata nuklir ekonomi yang coba digunakan Iran terhadap dunia. Menurutnya, Iran membual tentang kemampuan mereka menyandra 25% energi dunia. Rubio menambahkan kepemimpinan Iran sangat terpecah belah dan masih mengambil pendekatan garis keras dalam pemerintahan. Sebelumnya, Amerika menolak tawaran Iran untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz jika AS mencabut blokade terhadap negara itu pada hari Selasa. Proposal itu akan menunda diskusi tentang program nuklir Iran. Basically the equivalent of an economic nuclear weapon that they're trying to use against the world. And they're bragging about it. They're putting up billboards in Tehran bragging about how they can hold 25% or 20% of the world's energy hostage. Imagine if those same people had access to a nuclear weapon. They would hold the whole region hostage. The blockade is not a blockade against shipping. It's a blockade against Iranian shipping because they cannot be the sole beneficiaries of an illegal, unlawful, and unjustified system of tolling and control in the Straits. If Iran was just a radical country run by radical people, but it'd still be a problem. But they are revolutionary. In essence, they seek to expand and export their revolution. Not just what they do in Iran. That's why they're with Hezbollah in Lebanon. That's why they've supported Hamas. That's why they've supported the militias in Iraq. They don't just seek to dominate Iran. They seek to dominate the region. And imagine that with a nuclear weapon. Lagi-lagi pembahasan soal nuklir menjadi titik kebuntuan antara Amerika Serikat dan Iran. Iran bahkan mengancam siap melanjutkan perang jika blokade di Selat Hormuz tidak juga dibuka Amerika. Tak hanya itu, militer Iran mengaku sudah menambah daftar target serangan mereka jika perang berlanjut. Lalu apa yang membuat Iran minta penundaan soal membahas nuklir? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber.